معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب الدعاء هذه شهادة محمد رسول. الحمد لله نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحذروا المعاصي فإنها موجبة لغضب الرب وأليم عقابه. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hafizakumullahu jami'a. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepadanya, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Dalam khutbah Jumat hari ini, khatib ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu illa tauhid falamma hadarahul mautu qala li ahlihi idza ana muttu fa ahrikuni bin nar hatta tad'uani ramada thumma dharuni fil bahri fi yawmi rihin fa fa'alu fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala qala Allahu ma hamalaka ala ma fa'alta qala makhafataka fawafara lahu biha wa huwa lam ya'mal khairan qattu illa tauhid. Artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang laki-laki tidak berbuat kebaikan sama sekali kecuali tauhid, percaya keesaan Allah
dan mengakuinya sebagai Tuhan. Manakala kematian akan datang menjemputnya, ia berkata kepada keluarganya, "Jika aku mati, bakarlah aku dengan api sehingga jasadku menjadi abu, kemudian buanglah aku di laut di hari angin kencang." Lalu keluarganya melaksanakan permintaannya. Maka tiba-tiba orang itu berada dalam genggaman otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Apa yang membawamu sehingga kamu melakukan ini?" Ia menjawab, "Karena aku takut kepadamu." Lalu Allah mengampuninya sebab itu, yakni takut kepada Allah, padahal ia tidak melakukan kebaikan sedikit pun kecuali hanya bertauhid kepada Allah. Dalam kaitan ini ada sebuah hikayah. Ada seorang laki-laki mati pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kemudian orang-orang enggan untuk memandikan dan menguburkannya karena ia adalah orang yang fasik, banyak berbuat dosa. Mereka pegang kakinya lalu dilemparkan ke tempat kotoran saking kesalnya. Allah berwahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ada seorang yang mati di suatu tempat. Oleh kaummu, ia dibuang di tempat kotoran, padahal ia adalah waliun min auliyai." Mereka manusia tidak mau membadikannya, enggan mengkafaninya dan tidak mau menguburkannya. Pergilah kamu Musa ke sana, mandikan dia, kafani dia, solati dia, lalu kuburkan dia. Kemudian Nabi Musa mendatangi tempat tersebut dan menanyakan tentang mayit tersebut kepada mereka. Mereka semua menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa seorang laki-laki yang mati sifatnya seperti ini dan seperti itu. Dia termasuk orang fasik yang selalu berbuat dosa. Ia orang yang terkutuk. Nabi Musa bertanya, "Di mana tempat dia?" "Karena Allah telah berwahyu kepadaku tentang dia. Beritahukan tempatnya kepadaku." Lalu mereka pergi bersama-sama menuju tempat yang dimaksud. Ketika Nabi Musa alaihi salam melihatnya dicampakkan di tempat kotoran dan orang-orang menceritakan kejelekan perbuatannya, Nabi Musa munajat kepada Tuhannya, kepada Allah seraya berkata, "Ilahi, Engkau perintahkan aku untuk menyolati dan menguburkannya, sedangkan kaum semuanya bersaksi tentang kejelekan dan keburukan dia. Engkau Tuhanku maha tahu daripada mereka, mana yang baik dan mana yang jelek." Allah berwahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apa yang diceritakan kaummu tentang kejelekan perbuatannya semuanya benar. Hanya saja ia memohon syafaat kepadaku ketika akan mati dengan 3 perkara. Andai semua orang yang berdosa minta 3 perkara itu dariku, aku pasti akan memberikannya. Bagaimana aku tidak akan mengasihinya, sedangkan aku arhamur rahimin." Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, apa 3 perkara itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Yang pertama, ketika kematiannya sudah dekat, ia berdoa, 'Ya Rabbi, Engkau tahu bahwa aku orang berbuat maksiat, sedangkan hatiku enggan dan benci maksiat. Akan tetapi dalam diriku berkumpul 3 perkara,
sehingga aku berbuat maksiat padahal hatiku benci maksiat. Yang pertama yaitu hawa nafsu, yang kedua teman yang jelek, kemudian yang ketiga iblis la'natullahi alaih. Tiga inilah yang menyebabkanku berbuat maksiat. Engkau tahu apa yang aku katakan, karena itulah ampunilah dosaku. Yang kedua ia berkata, ya Rabbi, engkau tahu aku ini berbuat maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tapi aku senang dan cinta berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh dan zuhud bersama mereka. Berkumpul dengan orang-orang soleh lebih aku senangi daripada berkumpul dengan orang fasik. Yang ketiga ia berkata, ya Rabbi, engkau tahu bahwa orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Andai kata dihadapkan dua orang soleh dan toleh kepadaku, niscaya aku akan dahulukan kepentingan dan keperluan orang soleh daripada orang toleh. Dalam riwayat Wahab bin Munabbih, orang itu berkata, ya Rabbi, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para walimu dan nabi-nabimu akan gembira, dan setan musuhku dan musuhmu akan susah dan sedih. Namun andai kata engkau menyiksaku sebab dosa-dosaku, maka setan dan para pembantunya akan gembira, dan para walimu dan para nabimu akan sedih dan susah. Dan aku tahu bahwa kegembiraan para walimu lebih engkau senangi daripada kegembiraan setan dan para pembantunya. Sebab itulah, ampunilah aku ya Allah. Engkau tahu apa yang aku katakan, rahmatilah aku dan ampunilah aku. Lalu Allah berkata kepadanya, aku telah merahmatimu. Aku mengampuni dosa-dosamu karena aku Raufur Rahim. Terlebih bagi orang yang mau mengaku berbuat dosa di hadapanku. Orang ini telah mengaku berbuat dosa, makanya aku mengampuni dosa-dosanya. Ya Musa, lakukanlah perintahku, karena sebab kehormatannya aku akan mengampuni orang yang menyolati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Dari hikayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan, yang pertama, kita harus kokoh dalam bertauhid kepada Allah, ilahukum ilahu wahid. Yang kedua, sejelek apapun perbuatan seseorang menurut pandangan manusia, belum tentu jelek menurut Allah. Yang ketiga, kita tidak berhak menilai atau memvonis orang lain lebih jelek dari kita, bahkan menghina orang lain, karena boleh jadi orang yang kita hina justru lebih baik di hadapan Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Yang keempat, sekalipun kita banyak berbuat dosa, kita harus tetap optimis bahwa dosa kita akan diampuni oleh Allah, asalkan mau beristighfar dan bertaubat dengan taubatan nasuha, karena tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat dosa. Ajjilu bis salati qablal faut wa ajjilu bit taubati qablal maut. Yang kelima, orang yang menyolati jenazah dan menghadiri pemakamannya akan diampuni dosanya oleh Allah. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahdadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد المشفعين يوم القيامة أيها الناس اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرًا عميمًا وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين اللهم أصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل مرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.